તો હેલો મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું વસંત પાટણવાળો વ્લોગ ચેનલમાં। તો મિત્રો અત્યારે અમે જઈ રહ્યા છીએ નાનીદવ ગામથી મિત્રો મહેસાણા જવાનું છે। તો ત્યાં જઈને તમને બતાવીશું અમે શું લેવા જવાના છીએ। તો તમે વિડીયો જોતા રહેજો। તો આપણે મળીએ ત્યાં જઈ। नहीं हाल ना तो भर गयो चकली चालू करो। चकली चालू करी नहीं मारा हारा इंजन टीवी चकली चालू करो। हाय जोड़ो कीधु हड़ता हाँ खड़ो अभी जरा चालू करो अभी नहीं जो हमारे अरे भाई माहिर भाई पानी पीवा तरसा थे पानी पीवा उभू राशि बाइक जो नहीं ऐसा भी यही जाएगा मारा हारी दर्शन करवाना पापा पिक्चर लेता हुआ है वो तो हाँ जोगनी माँ ने दर्शन करवा आई है हमारा पैसे बोले मैं पैसा हारो नहीं ले हाँ ले जोगनी में दर्शन कर लियो ले जोगनी में दर्शन कर दियो थोड़ो ये आगर पीना पीना काट दे आगर वही ना काटे हाँ ले जोगनी में दर्शन कर दियो जो पाताल जोगनी माँ पाताल भैरवी माँ ना ये जो गद्दी आऊ है चो है वो चले हाँ जो मैं माछलो ही ले कितनी बार नहीं रुजी माछलो या माछलो नहीं पर वरा जो आसे पाताल जोगनी माँ ने पाताल भैरवी माता मंदिर में दवाड़ा गाम नजीक जो तो दर्शन करी पस जाइए मेहोणा बाबा को बाइक ना सर्विस करावा हो दिवाળી आई देख लो नहीं बाबा इमा बहु माछलोड़ो जोड़ो इकन जोड़ो माछलो जोड़ो और आईना डायरेक्ट ना चढ़ता अब आखी ध्यान नहीं दरवाजो आखी दे माता जी चोलो करो नहीं कर देख ले बस चोलो कर ना दर्शन कर दे वो ले और ठीक है चोलो कर दी ओए जय जोगी तो खाली अंदर बोल दू ले आए मारो ले कितने नहीं आ रहा ले चलो को ले तो हने दे हां चलो करे दे वो चलो करे होता हां पातड़ी कंको नहीं जाड़ो खड़े पहले बाद माछला જોઈ પછી હેડ દે મહેસાણા नहीं ले એટલે બધા नहीं नहीं भाई माछला नहीं आवे सीध में तो देखा था नहीं नहीं लगा काचबा ही में जोड़ जोड़ गाड़ी गाड़ी नहीं तो गाड़ी
गाड़ी माल आ रही है रॉन्ग साइड आई जा रही है बात बड़ी गाड़ी आ बात पेट्रोल पंप हो इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप तो मित्रों આપણે દવ ગામમાં આવી ગયા છીએ તમે જોઈ શકો છો આ છે મિત્રો નાની દવ ગામમાં અંદર જવાનો રસ્તો તો આપણે બાબાજીના હારાના ઘરે ચાપી અને જવાનું છે મહેસાણા તો ચાપીને જઈએ મહેસાણા तो मित्रों આપણે બાબાજીના હારાને ત્યાંથી ચાપી અને નીકળી ગયા છીએ હવે મહેસાણા જવા તમે જો આ છે મહેસાણા અમદાવાદ મિત્રો હાઈવે પાલનપુર વાળો તમે જોઈ શકો છો મેન હાઈવે તમે આ સીધો અમદાવાદ જાય છે મિત્રો તો ત્યાં જઈ અને આપણે બતાવીએ તમને જો બાઇક આપણે સર્વિસ કરવા આપવાનું છે તે જગ્યા જઈને तो मित्रों फाइनली अपने મહેસાણા जो आ छे मित्रों મહેસાણાની રાધનપુર ચોકડી તમે જુઓ ત્યાં આગળ આપણે આવી ગયા છીએ અને ત્યાંની બાજુમાં જ મિત્રો આપણા બાઇકની ગેરેજ છે મિત્રો ત્યાં આગળ આપણે સર્વિસ આપવાની છે બાઇકના તો આ છે મિત્રો મહેસાણા રાધનપુર ચોકડી અને સામે જોઈ શકો છો આ ઇન્જેક્શન અને આ બાજુ આપણે જવાનું છે મહેસાણા અહીંયા છે બાઇકની ગેરેજ ત્યાં આગળ આપણે બાઇક આપવાની છે સર્વિસ કરવા तो ये આવી ગયા છે મિત્રો જો બજાજ ઓટો સર્વિસ તો દુકાનમાં આપણે આપી દઈએ બાઇક સર્વિસ કરવા જો આ ભાઈ જોવે છે અને બાઇક સર્વિસ કરવાનું કહી દીધું છે એટલે હવે ટૂંક સમયમાં બાઇક સર્વિસ થઈ જાય એટલે પછી આપણે જઈશું નાની દવ ગામે તો મિત્રો ફાઇનલી 2-3 કલાક પછી જો બાઇક સર્વિસ થઈ ગઈ છે भाई बाइक सर्विस पूरी थी गई ने हवे एक ऑटो मारी अने अमारे जवानुं छे पाछुं नानी दव गाममां जो आ छे मित्रों ऑटो सर्विस दुकान तो अहींया तमे बाइकनी सर्विस करावा आई शको छो राधनपुर चौकड़ी सामे जो बाबरभाई ऑटो मारीने आई गया है बाइक टकाटक तैयार थई गयुं छे अने 1200 रुपया लीधा है सर्विसना तो जे कोईने पण कराववुं होय तो अहींया आई शको छो तमे राधनपुर चौकड़ी सामे ज छे मित्रों बजाज ऑटो सर्विस तो अभी निकलिए अमे घर बाजू तो आप रेले जाइए ठेठ नानी दव गाम में हड़ो लपसाई जवाय कहूँ हड़ो जो मित्रों आप फरीथी नाळा पर जे रेल त्यो आगळ चढ़ी गया है जो आ अमारा पदानु मामान घर जोयुं जो आज अमारा पदान मामान घर अने आ बाजू थी आज रेल जाए मित्रों थी लाइट वाली से अने अहींयाथी मालगाड़ी भरीने मित्रों वधारे निकळे छे रेल माल वधारे भरीने निकळती होय छे अहींया थईने तो रेलगाड़ी आई नहीं आई होत तो आपणे तमने बताई दोत लगभग 10 થી 11 ना गाळा में त्यो આગળ ઉપર चढ़्या था पण रेलगाड़ी आई नथी जो मित्रों नानी दव रेलगाड़ी नाळा पर चढ़्या था ऊपर त्यो આગળ जो आ नानी दवनुं गाम आ छे बाबरजीना हाहानुं घर अने आ तमे जोई शको छो नानी दव गामनो घर देखातो नथी मित्रों केम के झाड़ वधार होवाथी जो एक घर देखातो ज नहीं एटलुं बधुं नानी दवनुं गाम व्यू तो आपणे नीचे जईए हवे अने नीचे नाळुं नहीं आटला आटला नाखवाडो फटफट कही सकता हूँ का फटफट कही जाता है